Aku mau punya istri Indonesia nih. Bantuin aku dong. Aku suka banget sama istri Indonesia karena mereka cantik. Mereka kulitnya sawo matang aku suka. Mereka senyum, mereka baik hati. Mereka juga suka rajin beribadah. Mereka jago masak, aku suka banget makan. Mereka juga sangat penyayang. Jadi bantuin aku dong untuk dapat wanita Indonesia, istri Indonesia ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman jomblo kamu ya. Satu hal yang aku mau istri dari Indonesia. Itu aja. Kamu tahu kenapa? Karena mereka ramah, mereka cantik, mereka indah, mereka punya kulit coklat, pasti sempurna. Selain itu, mereka bisa masak makanan yang paling enak, nasi campur, babi guling. Jadi, kalian punya nasihat buat aku? Jadi aku bisa cari istri di sini? Tolong, kasih tahu aku. Oke guys? Terima kasih banyak. Nggak sedikit bule yang pernah datang ke Indonesia, akhirnya jatuh hati dan pengen serius sama wanita Indonesia. Bahkan banyak dari mereka yang terang-terangan bilang, mereka ingin menikah dengan wanita Indonesia. Kenapa? Karena menurut mereka, cewek Indonesia itu beda, spesial. Nggak cuma dari sikapnya yang lembut, tapi juga dari perhatian dan kasih sayangnya yang tulus. Nah, di video ini, kita bakal simak langsung pengakuan jujur para bule soal alasan kenapa mereka lebih memilih wanita Indonesia sebagai pasangan hidup. Yuk, dengerin sampai habis. Mari kita tanya bagaimana perasaan seorang bule ketika menikah dengan Indonesia, wanita Indonesia. Okay, my love, what do you think or you feel about married with the Indonesian woman? Tell the truth. You want to tell the truth? Yes, please. 100%? Yes. Okay. Indonesian woman is very, very sweet, very nice, take very good care of me, but very, very jealous woman. Very jealous woman. Like what? Like, you want to know where I'm going, what time I'm come home, what friend I'm with, who I'm talk to. Every day, you got to know about everything I did. But very sweet, very, very sweet woman. I think every woman do the same thing with her husband, right? I'm not sure, I don't know. But I know. Yeah, so basically, you want to save money, you get married to an Indonesian woman, okay? It's Get not true. married, Not true. married, how to say get married to an Indonesian woman? Menikah dengan perempuan Indonesia. Yeah, exactly. Yep. That's how you save It's not money. true, it's Give it not all true. to her, and It's she'll not take true. care of you. A lot of people also cannot handle. Well, you can get married to a Malaysian woman too, apparently. Malaysian or Indonesian. Married with the right woman. Married with an Asian woman will always take care of you. An It's not Asian true. Yes, it is. Is it true? Are Asian women the best women in the world to take care of the No, men? if a foreigner will listening this is not happy, honey. Agree or disagree, Indonesian women make the best wives. Now, let me explain my point of view. Hear me out. Now, I was a Muslim for 10 years by myself back in Canada, and I didn't really do the things that I knew that I was supposed to do, like fasting, charity giving. And it wasn't until I got married to an Indonesian woman when my whole motivation changed, because I showed up one day and my wife is getting things ready, and she's like, hey, we're going to be fasting in 2 days, and let's get our meal ready. And my thought was like, we're really going to do this. This is for real, you know? And I was so happy. And then she'd send me little text messages, you know, just after payday going, okay, how much is charity this month? And what I realized afterwards was her gift to me was her expectation. Her expectation that I would just do the things that the Quran tells me to do, and the same things that I wasn't doing before. So before I got married to her, I was all talk and no action. I would say, it's charity. Yeah, I've got to get to do that one. And fasting. It's important. But the difference was her expectation. The difference was between me just talking about it and me doing it. And that's one reason why I think Indonesian women make the best wives. What do you think?
terlihat jelas dari berbagai pengakuan bule yang pernah datang ke Indonesia. Banyak dari mereka merasa sangat terkesan saat pertama kali berkenalan dengan wanita Indonesia. Bukan sekadar tertarik karena penampilan, tapi lebih dalam dari itu. Mereka mengaku kagum dengan kepribadian wanita Indonesia yang lembut, perhatian, dan punya sikap sopan santun yang jarang mereka temui di negara lain. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang bilang kalau wanita Indonesia sangat spesial. Ada yang bilang ketika menjalin hubungan dengan wanita Indonesia, mereka merasa benar-benar dihargai dan dicintai apa adanya. Salah satu bule asal Eropa pernah berkata, pacaran dengan wanita Indonesia rasanya beda. Mereka bukan hanya pasaran, tapi juga sahabat, tempat pulang, dan orang yang selalu mendukung kita dalam keadaan apapun. Kesan hangat dan tulus dari wanita Indonesia membuat banyak bule merasa nyaman, bahkan membuat mereka berpikir serius untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Beberapa bule juga menyebut bahwa wanita Indonesia punya kelebihan dalam menjaga hubungan. Mereka cenderung sabar, tidak suka drama, dan lebih fokus membangun masa depan bersama. Bukan hanya itu, budaya keluarga yang kuat juga menjadi nilai tambah. Banyak bule yang justru senang dengan kedekatan wanita Indonesia dengan keluarganya. Bagi mereka, ini menunjukkan bahwa wanita Indonesia punya karakter penyayang dan bertanggung jawab. Alasan-alasan inilah yang membuat para bule merasa wanita Indonesia lebih dari sekadar pasangan. Mereka melihat sosok istri idaman dalam diri wanita Indonesia. Dan inilah kenapa banyak dari mereka rela kembali ke Indonesia hanya untuk bertemu kembali dengan wanita yang pernah mereka kenal atau bahkan melamar dan memulai hidup baru di sini. Jadi, kalau kamu selama ini penasaran, kenapa sih bule bisa jatuh cinta dan ingin menikah dengan wanita Indonesia? Jawabannya sederhana, karena wanita Indonesia itu istimewa. Kalau kamu setuju dengan pendapat para bule ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan kalau kamu suka video-video seperti ini, langsung aja subscribe channel ini sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami.